हेलो गाइज की खबर आपलोकर आज ब्लग एटा बनाम भाविलो आमी एक्चुअली मैं और मोर लगरजनी अखमरे हय आमी दुजनी अमृतसर गई आसो ताइर दादाक और बयेक थाके तो आमी ट्रेनत जाम एतिया आमी आहि आसो घৰৰ পৰা कैब লৈ फर्स्टत चंडीगढ़ रेल स्टेशन तार पर 450 ट्रेन আছে ए হৈছে ट्रेनेर অকমান কৈ দিয়া নিজৰ বিষয়ে হাই মই ট্ৰেইনেৰা তাৰপিছত আমি আহি আছোঁ অকণমানকৈ দেখাই যাম ভাল পাব আপোনালোকে আশা কৰোঁ ঠিক আছে ट्रेन स्टेशनर बाहिरले तेखलोक आहि पेले बाहिरते रखी आछे बहुत बेसी भीड़ याते बहुत बेसी और गरमो सांघातिक राति हल जदिओ गरमটো कमा नाइ तेनेके बहुत बेसी भीड़ হয় अमृतसर स्टेशनर भीड़টো অকমান দেখাই দিছো কিমান বেছি ভীड़ হয় So finally আমি পালোহি 11:05 মানত পালোহি 11:05 পালে না 11:05 পালে মানে কি হয় মেইন অমৃতসৰৰ পৰা অকমান দূৰ হয় যথেষ্ট দূৰ হয় 1 ঘণ্টামান লাগে তাৰপিছতে পাই পেলে গা চা ধুই মেলি জাষ্ট খাই মেলি আহিছোঁ তাৰপিছত আৰু শুই থাকিম আৰু বাকী চাওঁ কাইলৈ কি কৰোঁ ইয়াতে ইমান বেছি গৰম নাই হে আৰু ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া ट्रेन बाहर अकमान देखा दी दिया केनेका लगिले ट्रेनर जार्नी बहुत गरम आছিলে बहुत बेसी गरम और आम ट्रेनर इन्सिडेंट अकमान मेनशन कर दिया आम दुबार की हो गल ट्रेन मिस पानी आनिब जाओ आम पानी आनिब गई नामी गई नामी जाते कि हल चिप्स मोर चिप्स खाब मन गल और पानी पिया लगे और आम साइड जिन मानु आছিলে तेखरो पानी आनी खाब मन गल ताई हाई